Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu saja. Saya sedikit memantau ada beberapa yang belum setor ya, mungkin karena kemarin tidak ikut hadir, dalam TM kemarin. Jadi mungkin ada beberapa yang masih belum store ke partnernya. Jadi insya Allah tetap. Nama? Saya mau setor Ustazah, Juninya repot Ustaz. Oh, enggak. Oke, yang penting ada informasi gitu aja nih ke partnernya masing-masing. Ini separuh Ustaz. Jadi nanti ini separuh keputus. Oh, enggak. Jadi begini, nanti kan ini kan ayat terakhir di surah An-Nazi'at. Jadi hari ini adalah TM terakhir untuk surat An-Nazi'at. Jadi mohon maaf yang belum setoran, nanti kami menunda untuk tasmi' per suratnya gitu. Apa nggih? Memang aturannya seperti itu. Oh, Sada Zuli izin telat katanya beliau. Sementara ada Bunda tamu. Baik, inilah tampilan slide untuk TM hari ini. Kita doa bersama-sama dulu. Semoga apa yang kita lalui menjadi mudah. Hafalan kita diperlancar dan juga diperkuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, satu saja kita mulai dengan doa. Kita berdoa dengan hadirat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabaka kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini adalah tampilan untuk murajaah qoribnya ya. Sebelumnya kita murajaah bait ya, surah An-Naba ya.
Baik, yang akan memimpin murajaah bait pada siang hari ini yakni Ustazah Aminah. Silakan Ustazah Aminah. An-Naba ya. Insyaallah siap. Yang lainnya mengikuti bersama-sama nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lancar nggih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk murajaah qaribnya. Murajaah qaribnya silakan untuk memimpin kami pada beliau Ustadz Saiful Anwar. Silakan Ustadz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاشرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى فإنما هي فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى Ra-nya panjang Ustaz. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى. Ya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Baik, satu saja. Ini yang akan kami sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Ya, ini adalah ayat 40 ya, yang mana ada kemiripan yang awalnya di ayat 37 ada fa'ammaman, di sini wa ammaman. Ya, bedanya kalau fa'ammaman tagha, kalau di sini wa ammaman khafa. Ya, seperti yang saya singgung kemarin sedikit ya. Lalu pada ayat 39 ini fa innal jahima ya. Kalau di ayat selanjutnya ayat 41 yakni fa innal jannata. Ya. Oke. Jadi ada kemiripan ya. Nanti lebih berhati-hati. Baik, satu saja akan saya bacakan ya. Dari ayat 40 sampai 46 dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama
ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Saya bacakan lagi lebih cepat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sekali lagi, silakan mengikuti ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sedangkan bersama-sama ya. Lebih keras lagi suaranya ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Silakan untuk mengawali yakni Al-Ustadz Saiful Anwar. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
Innama anta munziru may yakhshaha. Namanya may Ka'an yakhshaha. Innama anta munziru may yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Ya, ayat terakhir membutuhkan nafas lebih banyak ya dari ayat-ayat sebelumnya. Silakan Ustadz Busyara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن Anil hawa wa sekali lagi Ustaz. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan selanjutnya Ustazah Eni. Silakan Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Ulangi, إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Luar biasa. Terima kasih Ustazah Eni. Silakan tadi yang masuk pertama nggih, Ustazah Emma. Silakan Ustazah Emma. Mic-nya Ustazah. Nah, nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah Emma. Dilanjutkan Ustazah Zuli. Silakan Ustazah Zuli. Enggak Ustaz, ketemu Ustaz. Nggak usah ditambahkan ya Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan Ustazah Yuni, belum masuk ya, belum gabung. Silakan Ustazah Mu'ifah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah Ustazah Mu'ifah, terima kasih. Dilanjutkan Ustazah Aminatus. Silakan Ustazah Aminah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Dilanjutkan Ustazah Halimatus Sa'diyah. Oke, Ustazah Halimatus, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله. Kita lanjutkan kembali. Tadi sudah sampai akhir ya, sudah Halimah ya, sampai akhir. Sekarang dilanjutkan, silakan. Ustadzah Maslahah. Silakan Ustadzah Maslahah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah Dian gabung atau belum? Ustadzah Dian tidak ada ya. Oke, selanjutkan Ustadzah Nailis juga belum. Ustadzah Nur Hayati. Ustadzah Nur Hayati belum hadir juga. Ustadzah Yuni juga belum hadir. Baik, satu-satu kita baca bersama-sama, okay? Dari ayat 40 sampai 46 diawali dengan ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Satu saja, saya harapkan semuanya ini semuanya menyetorkan sebelum akhirnya nanti kita tasmi untuk surat An-Nazi'at ini. Jadi untuk tasmi harus ada laporan screenshot dulu di grup WA. Satu saja, untuk yang belum, jika ada peserta atau teman yang belum setor di ayat tertentu, misalnya pertemuan kemarin belum setor atau kemarin-kemarinnya belum setor, nah, kok mau setor yang terakhir ini ya, mohon untuk diarahkan ke ayat yang belum disetorkan terlebih dahulu. Ya, Ustaz. Baik, satu saja, ini adalah sesi motivasi dan tips tahfidnya.
yang terakhir kemarin kita sudah pada niat berlindung dari siksa akhirat. Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya tersimpan Al-Quran. Lalu yang keenam adalah adanya niat dapat mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sebab sebaik-baik orang adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Okay. Jadi sebaik-baik kalian ya kita atau manusia ya yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Tidak hanya belajar Ustaz-Ustazah, tidak hanya belajar karena belajar itu untuk diri kita sendiri. Belajar itu untuk diri kita sendiri. Kalau mengajar itu berarti kita untuk orang lain. Contoh ya, contoh kita punya perusahaan ini, punya perusahaan. Kita dari satu perusahaan itu kita kelola sendiri. Saya punya perusahaan, saya kelola sendiri. Dari tukang parkirnya saya, dari manajemennya saya, ya, dari mengelola keuangannya saya, dari direkturnya pun juga saya. Ya, bagian atas sandal juga saya. Misalnya, ini kan kurang efektif nih. Kok guyul? Oke, kurang efektif ya, nggak bagus seperti itu. Jadi kita buat sebuah tim, gitu intinya gitu seperti itu. Kalau belajar dan mengajar, ya itu kita juga hidup, juga menghidupkan orang lain, ya. Dalam sebuah perusahaan juga seperti itu. Saya kaya, mengayakan, memperkaya orang lain. Belajar, saya memintarkan diri saya. Ya. Kalau mengajar, juga memintarkan orang lain. Juga seperti itu. Jadi ini yang sudah saya singgung berkali-kali, bahwa mengajar atau punya murid, ya, punya santri itu adalah investasi terbaik kita, baik di dunia dan di akhirat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah niat untuk menjadi teladan yang baik bagi umat Islam secara keseluruhan. Jadi sekarang menghafalkan Al-Quran itu, ada beberapa masyarakat awam, ya, yang awam itu enggan atau takut, ya, enggan dan takut mengarahkan anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran. Ketakutan mereka itu buat apa? Nggak bisa cari kerja, nggak bisa cari uang, ya, tidak bisa bahagia dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita awali dari kita dan juga keluarga kita, ya, untuk cinta terhadap Al-Quran yang menjadi teladan yang baik, menjadi contoh bagi umat manusia bahwa kita bisa, ya, kita bisa. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya tentang kekayaan, ya, namun juga ada hal-hal lain, ya, seperti bahagia karena kita hidupnya nyaman, ya, sehat, usaha lancar dan sebagainya. Lebih kalau kita baik bahagia di dunia dan di akhirat. Ini satu-satu kita akhiri pada pertemuan kali ini. Sebelumnya ada pertanyaan. Untuk besok Sabtu, ya, untuk besok Sabtu itu panjenengan bisa menyetorkan ke sesama teman, ya, atau partnernya, ya. Untuk hari Minggu bisa, jika sudah disetorkan ke temannya, syukur-syukur satu surat, ya. Setelah itu untuk hari Minggunya, hari Ahadnya, panjenengan bisa menghubungi saya atau kita janjian dulu kapan waktunya gitu. Jadi setelah itu kita tasmih, gitu, ya. Satu surat. Baik, saudara, kita akhiri dengan doa. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menghafalkan ayat-ayat Allah. Amin. Tasdiq sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Baik, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah ya. Kita akhiri pada pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sada.